Monsieur le maire, vu la tracasserie dont nous sommes victimes de la part des services étatiques œuvrant dans votre juridiction administrative, notamment le service de l'emploi, travail et prévoyance sociale, qui passe dans nos écoles accompagné de la DGRAD pour nous contraindre à payer les taxes et amendes sur les bilans sociaux dont nous-mêmes nous ne comprenons pas. Le président asema le peuple d'abord. Et wanafunzi wanasoma kwa bure. Les élèves étudient gratuitement. Il y a la gratuité. Maintenant, nous demandons pour quelles raisons, pour quel problème, pour quelle cause on demande cet argent dans des écoles privées. Et c'est-à-dire cette école privée, ça devient une autre école du Burundi ou bien une école du Rwandais. Nous ne sommes pas les Rwandais, nous sommes les Congolais. Les enfants que nous enseignons sont les enfants congolais. Kwa mara ya nyuma kwa kweli tuliwahi kuzungumzia hivyo kwa ajili ya hizo tena matrakaseri za DGI na mengine, lakini hii sasa maandamano hii tumeifanya hasa sana ni kwa ajili ya Ministere ya Travail Prévoyance Sociale ambayo imetuletea taxe ya kila masomo kulipa 340,000 francs ambazo sisi hatuzijui zinakwenda wapi na zinafanya kazi gani. Asante, ni hiyo ambayo tulitaka sana tupate kuzungumzia kwa siku ya leo na kuonesha ulimwenguni pote kwamba kwa kweli viongozi wa mashule ya kibinafsi au maekole prive wanakasirika sana na tuko tayari kwenda mbele kwa ajili ya kupambana na haki yetu. Ujambo ndugu mtazamaji na karibu kuitizama kipindi chetu cha siku ya leo. Vile vile kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia maandamano ambapo kumeonekana masomo za prive, yani zile ambazo haziko za leta zimeandamana na wanashutumu kuwa wanaandamana kwa gisi mataxe zinakuwa zikikuwa nyingi na zikiwazidi mara kwa mara, ndio wameona waandamane ili wapate suluhisho kwa jambo hilo. Vile vile tutakuwa na wakuu mbalimbali ambao tutakwenda kuongea nao na wakituuliza ni kwa nini na kutujulisha mengi zaidi. Kama vile nilikuambia tutakuwa na mkubwa ambaye atakwenda kuzungumzia mengi, na ukumbuke tu mimi ni mtangazaji wako Biselua vya Mungu Anwarite, na ngambo ya ufundi kunashikiliwa na kaka Abubakare ndiye anakuwa akitengeneza mitambo. Jambo baba. Jambo mama. Naweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina ya Directeur Kitenge Luhema. Niko directeur wa complexe Kole Kataliko. Tunaona wanafunzi wengi wakiandamana, tunataka tujue ni kwa nini. Asante. Wanafunzi kama wengi wanaandamana hivyo ni problème ya tracasserie. Kuko ma service mbalimbali na tracasser sana kupatana ma école mbalimbali mkupita ma école privée, et tant que tuko basoma ma école privée agréée banatomba pesa zenye hatujui zinatoka kuleta ama zinatoka wapi. Njoo tunataka tuliandamana hivi kusudi tuye namna gani ile pesa zinatoka wapi, ama ni Felix njoo anasema ama ni nani. Asante. Nilisikia ulikuwa ukizungumzia kama président alisema le peuple d'abord. Oui, tulisema kama nasema vile président asema le peuple d'abord. Et wanafunzi wanasoma kwa bure. Les élèves étudient gratuitement. Il y a la gratuité. Maintenant, nous demandons pour quelles raisons, pour quel problème, pour quelle cause on demande cet argent dans des écoles privées. Et c'est-à-dire cette école privée, ça devient une autre école du Burundi ou bien une école du Rwandais. Nous ne sommes pas les Rwandais, nous sommes les Congolais. Les enfants que nous enseignons sont les enfants congolais. Merci. Na katika hizo ma service mbalimbali kuna kuwa ma service gani na gani? Kuna service ya emploi et travail et social. Ile service emploi et travail social ndio nyeko na tutatiza sana. Ndio kwa tuko hapa mbele ya maire de la ville kusudi tusome memorandum yetu, atusikilize na atembelee hapa hii service ijikalme, isitulete ma problème mingi. Unaona population iko hapa mingi, watoto iko wengi sana. Watoto wa ma école privée, c'est une école privée bien agréée par une personne. Asante. Na baada ya hapo unaweza penda kipi kifanyike? Unasema? Unaweza penda kipi kifanyike? Mimi kitu napenda tufanyike, batuache uhuru, batuache libre, tutumike na batoto, mwaka uishe. Hii tunakuwa kumwisho wa mwaka, kuna bakia ni miezi 2, kwanza ni mwezi mmoja na unusu wa kusoma. Hatunasanga pourquoi na tatizo mwa façon. Batuchunge au début de l'année. Ndio tukali kama abapendi hii bitu hatutapokea ile franga, hatuwezi kukalipa, hatuna pesa za kulipa mafranga kwa loma. 800,000 francs de Congolais.
ya chaque école. Comment ulishoka miona wapi? Ile franga zinaenda wapi? Na hizo taxes zimeanza tu kwa mwaka huu au ni kila mwaka? Hizi taxe ndiyo siwezi kusema bingi, nina wakubwa wangu wanajua waje watasema bingi, tuko nabo hapa. Si tuko brisket wanatuambia tufanye renyo, tukafanya renyo tukaenda kukuta deja sema tracasserie inapita kwa service emploi et travail. Yaani taxes zinakuwa zikienda na kunaongezeka mara kwa mara. Wakati mtakuta naingia mu biro, wanakuambia angalia tunakuwa na taxi fulani. Hatuyuka ni taxi gani? Kuna wengine wao walifika mu biro yangu niliwafukuzaka tu. Nikasema mwende kwa mnapenda kwenda. Ndio hivi tuko hapa. Nakushukuru. Asante mama. Na kipindi chetu toka Kuzejofa Media, vile tunakuwa na mwingine mwanababa hapa ataendelea na kujitambulisha na vile kusema kazi gani ambayo anakuwa nayo ndani ya masomo. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Lebo Amuri Kundukilo. Nakuwa ni kiongozi wa shule ya Lutala inapatikana katika mji wa Baraka inayoitwa kwa jina la Lutala International Academy. Inapatikana katika Avenue Mwemezi, quartier Mwemezi, Avenue Olive Lembe. Tulitaka tujue tu maoni yako na wewe. Maoni yetu kwa siku ya leo, kwa kweli sisi kama vile viongozi wa shule ya kibinafsi, ikimaanisha kwa Kifaransa École Privée Synergie katika mji wa Baraka, kwa siku ya leo tumekutana wote ili kwamba kujaribu kutetea haki yetu, kwa sababu tunapokea watu wa serikali mbalimbali kuja katika mavyuo kutuandikia mapesa tax ambayo sisi hatujawahi kujiona na kuziishi. Sasa unawaza kipi kifanyike? Kwetu sisi ni kwamba serikali pamoja kama na katiba tunavyosema ni kwamba wachukue mkondo wao, sio kila taxe aiza kila ushuru wowote naomba ipelekwe kwenye mashule ya privé. Sisi hatuko wa commerce bali tuko pale ni kwa ajili ya kusaidia watoto wapate kupata elimu bora. Sasa wanatotuja kututaxe mambo mengine ambayo sisi tunashindwa kuyalipa, itakuwa ni vigumu sisi kweli tuendelee pamoja na mafundisho yaliyo mazuri. Na hii maandamano ni ya kwanza kwa miaka yote au ni kawaida na zoea kupitia? Kwa mara ya nyuma kwa kweli tuliwahi kuzungumzia hivyo kwa ajili ya hizo tena matrakaseri za DGI na mengine, lakini hii sasa maandamano hii tumeifanya hasa sana ni kwa ajili ya Ministere ya Travail Prévoyance Sociale ambayo imetuletea taxe ya kila masomo kulipa 340,000 francs ambazo sisi hatuzijui zinakwenda wapi na zinafanya kazi gani. Asante, ni hiyo ambayo tulitaka sana tupate kuzungumzia kwa siku ya leo na kuonesha ulimwenguni pote kwamba kwa kweli viongozi wa mashule ya kibinafsi au maekole privé wanakasirika sana na tuko tayari kwenda mbele kwa ajili ya kupambana na haki yetu. Nakushukuru. Aya, asante pia. Monsieur le maire de la ville de Baraka, Monsieur le maire, vu la tracasserie dont nous sommes victimes de la part des services étatiques œuvrant dans votre juridiction administrative, notamment le service de l'emploi, travail et prévoyance sociale, qui passe dans nos écoles accompagné de la DGRAD pour nous contraindre à payer les taxes et amendes sur les bilans sociaux dont nous-mêmes nous ne comprenons pas et ne figure nulle part sur l'arrêté dont nous-mêmes l'arrêté du gouverneur des provinces curseur de la boussole pour tous les frais alloués pendant l'exercice scolaire. Nous avons l'honneur de vous demander de taire ces services et d'arrêter de nous tracasser, car les écoles privées agréées sont le partenaire privilégié de l'État congolais et qui adhèrent dans la vision du chef de l'État sur la promotion de l'enseignement qui est son cheval de bataille. Notre mission est de donner aux enfants congolais l'éducation de qualité. Les établissements scolaires privés ne sont pas des établissements commerciaux
auquel il faut demander le bilan social et imposer les taxes et amendes transactionnelles, confère à la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 à son article 21 qui dispose l'État vis-à-vis des promoteurs des écoles privées agréées montrait clairement que les obligations de l'État portent sur l'octroi des facilités administratives et fiscales, l'appui par des subventions aux promoteurs des écoles, des établissements privés agréés. Messieurs les maires, pour votre information et pour éviter l'ignorance, la circulaire Ménépeste cabine bar 001 bar 0472 1 bar 21.90 dit 15 décembre 1990 ayant comme objet interdiction formelle de perception des taxes municipales aux écoles privées. Définit les écoles privées comme étant des associations à caractère social. À ce titre, aucune taxe ne leur peut être imposée. Cette instruction réglementaire demeure en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Certes, l'ignorance tue, dit-on. Eu égard de ce qui précède, nous disons non à la tracasserie des écoles privées agréées par les services de l'État. Prière d'agréer, Monsieur le maire de la ville, l'expression de nos sentiments civiques et patriotiques. Fête à Baraka, le 23 mars 2023, pour la synergie des écoles privées agréées de Baraka et Fizi. Lusambia Wanumbe, coordinateur sous-provincial à Sonepa. Atolenganya Wilongela Sylvestre, coordinateur sous-provincial Sepako. Nous vous disons et nous vous remercions. Pouvoir devant nos bureaux. Il est vrai que l'autorité urbaine devrait être ici pour vous accueillir. Fort malheureusement, elle a été empêchée. C'est pourquoi il nous a délégués pour recevoir votre mémorandum. C'est pourquoi nous vous encourageons et nous sommes avec vous dans l'accomplissement de vos droits et devoirs civiques. Ainsi, vous réalisez très bien votre droit de manifester selon ce que prôné par la Constitution de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous les recevons et nous allons les remettre à qui de droit pour exploitation et réserve des réponses par rapport à vos doléances. Merci. Jambo. Jambo sana, monsieur le journaliste. Unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Atolenganya Wilongela Sylvestre, coordinateur des écoles privées agréées de Fizi et Baraka. Leo hii mmeweza kufanya marche pacifique, wenda watu wangelifahamu ilikuwa inalenga nini? Bon, marche pacifique yetu ilikuwa nalenga surtout juu ya matrakaseri ya maservice za leta ziko nenda zinatusumbua maekole yetu. Zaidi sana ni kitengo gani cha serikali ambacho kinawanyanyasa? Kitengo kimoja kinaendelea kutusumbua ni cha service ya emploi, travail et prévoyance sociale. Na unaweza ukatuambia kifupi nini zaidi ambacho mnakufia? Bo, kitu nakufia ni kimoja. Kimoja, wakati wanafika kwenye shule wanalomba bila social. Hiyo bila social iko na maparametre zake za mingi zenye zina necessite ku parvenir, il faut tunalipa kama ni $50 ou $100 juu tuitransmettre. Alors, si atu comme entreprise, tu comme établissement scolaire, nafasi za masomo haiko fasi ya kuzisha biashara. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kutoa kitabu ambacho kinatia pesa ambazo watu wanapashwa kulipa ikiwa ni mashule na vitengo vingine aiza entreprise zingine. Kwenu nyinyi si mnaona ya kwamba wanafuata mkondo wa serikali kwa sababu unahitajika kulipa serikali?
Ndio monsieur le journaliste, nayo kama pale uko na raison, lakini nitakuonesha sio kila kitengo kinapaswa kufika kwenye shule letu au kwenye shule za kibinafsi. Kwanza tukianza mwaka wa masomo kunafanyikaka arrêté provinciale yenye inaporta ma frais de scolarité. Na ile arrêté ile ndio inakuwaka inafanya detail ya franga zote zenye tunapaswa tulipe mwaka mzima wa masomo. Tandis que sasa mkiverifie zile arrêté zetu konazo hautakutanisha nil pale wanasema école privée inapaswa ilipe service ya emploi au kwa kesho ingine service. Kwa mtazamo gani ambao unaweza kaambia wasikilizaji ambao wanatusikia message gani? Kwa mtazamo wetu tunaambia kama maekole privée agréées zenye ziko Baraka na Fizi wasikue na wakaribisha wale watu. Kama wanapendelea discussion au kuhusu hizo zabo freze zenye biko nakuja kuomba kwetu, wapite kuma coordination za maekole privée agréées zenye tuko nazo hapa Baraka na Fizi, Asonepa na Sepako. Na endapo hawakuweza kutekeleza hadi mlio ya omba, ninyi mtachukua watu wengine pia ambao itafuata. Ukituliza hatua, naamini kama leo tulifanya marche pacifique. Na wakati kama tukiona tena haikukua respecte selo wenye tulionesha mbele ya meya wa jiji, itatulomba tena tushanje ngine strategie ya kukatala. Parce que kuko zingine instance andore hapa bakiendelea tunaweza inviter même service yenye kona kuya tutrakasi, tunaweza enda nayo même en justice. Nous sommes dans un état de droit. Ndugu, tunashukuru. Tunashukuru na wewe pia. Vile hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha maandamano ya wanafunzi pamoja na walimu yao ambao wanakuwa wakisomea kwa masomo ya privé, yani ile masomo ambayo haiko ya leta. Na hapa ndipo tunafikia tu mwisho. Ni kushukuru wewe kwa kutufuata kuanzia hapo mwanzo mpaka mwisho. Najua umesikia mengi kama vile malalamiko ya walimu na wakuu ambao wanakuwa wakishimamia masomo hizo wakiomba kupunguzwa kwa matarse mbalimbali ambazo zinakuwa zikiwasumbua. Mimi ni mtangazaji wako Viselwa Bya Mungu Anwarite ambaye mlikuwa nami, na ngambo ya ufundi alikuwa akishikilia kaka Abubakare Saidi. Tunawaaga tukisema chao.